जोहार आमर भाषाती आजिर खबर के आपण को स्वागत। भरतपुर थाना घटनार विचार विभाग तदंत निर्देश बाबदे गृह विभाग तरफु जस्टिस चित्तरंजन दास अध्यक्षता थी तदंत करा बोली विज्ञप्ति थी कहुई। घटनार सबू अभियोग के विचार के नहींकरी तदंत करवार के सुपारिश करा जायछि। भविष्य थी जनता एंदा घटना नहीं घटे से लगी महिला मान निरापत्ता आउ सुरक्षा बाबदे परामर्श मगा जाइछे। इनु जनै दिया जाय पारे जे भरतपुर थाना घटना बाबदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन थी गोटे उच्चस्तरीय बैठक आलोचना करी घटनार विचार विभागीय तदंत लगी निर्देश देइथिले। विचारपति जस्टिस चित्तरंजन दास घटनार तदंत करी 60 दिन भितर रिपोर्ट देवार सहित हाईकोर्ट कर प्रत्यक्ष तत्वावधान थी क्राइम ब्रांच तदंत के जल्दी करवार लगी हाईकोर्ट के बिल अनुरोध करा जायतिला। इथिर भितर ई घटना थी सामिल थिबार अभियोग थी भरतपुर थानार भारप्राप्त अधिकारी सहित 5 जन पुलिस कर्मचारी को निलंबन करा जायछे। ओइल दाम कमाबार लगी सरकार रिहाती दाम थी पियाज बिक्री करुछन। आवा किछि दिन भितरे ओइल दाम कमबा बोली केंद्र खाउटी व्यापार विभाग सचिव निधि खरे कहिछन। नुआ दिल्ली न सांबादिक सम्मेलन थी से कहिछन जे ई खरीफ ऋतु थी पियाज चाष भल होइछे। दरकारी परिमाण ओइल मौजूद अच्छे। बाजार न ओइल दाम उपरे सरकार नजर रखिछन बोली से कहिछन। चलती हफ्ता नु सबु राज्यर राजधानी आ बड़ शहर मानके रिहाती दाम थी पियाज बिक्री करा जिबा बोली से कहिछन। राज्यर सबु सरकारी स्कूल छात्र छात्री मानकु स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलवा। आधार कार्ड बागिर गोटे स्वतंत्र आईडी तैयार करा जिबा। इति सेमानकर शिक्षागत योग्यता बागिर सबु तथ्य रहबा। जेन थिर लगी छात्र छात्री मानकु अलगा केनसी स्कूल न पढ़वार के सुविधा हेबा। छात्र छात्री मानकर लगी ऑटोमेटेड परमानेंट एकाडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री आपार रहबा बोली सरकारंकर तरफु कहा जायछे। ई पदक्षेप अधानु स्कूल छाड़ुथिबार छात्र छात्री मानकु चिन्हट थी प्रमुख भूमिका नेबा बोली विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तरफु कहा जायछे। छुआ मानकर उपरे पाशविक अत्याचार नेकी राज्य सरकार शून्य सहनशीलता नीति अनुसरण करबे बोली राज्य महिला और शिशु विकास विभाग तरफु फटिक करा जायछे। ई बाबदे सुप्रीम कोर्ट कर राय के राज्य सरकार पूरा समर्थन जनाबार सहित राय जे केनसी प्रकार शिशु यौन शोषण के बर्दाश्त करा नहीं जाए बोली विभाग तरफु कहा जायछे। सेंता असुरक्षित छुआ मानकर विषय थी जानले सांगे सांग जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी को जनाबार लगी भी नागरिक मानकु अनुरोध करा जायछे। इनो जनै दिया जाय पारे जे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो आईन थी शिशु अश्लील वीडियो देखबार डाउनलोड करवार सहित निजर पाखे रखबार के सुप्रीम कोर्ट गोटे दंडनीय अपराध बोली राय और निर्देशनामा जारी करिछन। ओडिशा पुलिस रो भिन्न भिन्न बाटालियन न खाली थिबार 1360 सिपाही आउ कनेस्टेबल आर 177 केडर कनिष्ठ किराणी पदवी पूरण लगी आवेदन प्रक्रिया मूल होइछे। इच्छुक आउ योग्य प्रार्थी माने ओडिशा पुलिस रो वेबसाइट थी ऑनलाइन जरिए पंजीकरण आउ आवेदन करि पारबे बोली कहा जायछे। राज्यर सबु उच्च शिक्षानुष्ठान मानके आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी आईसीसी गठन करबा लगी उच्च शिक्षा आयोग यूजीसी तरफु निर्देश दिया जायछे। ई बाबदे आगरु बनिया थर चिठी लिखा जायतिले भी आईसीसी गठन नहीं करबार नु यूजीसी असंतोष प्रकाश करिछे। राज्यर 300 नु एतका शिक्षानुष्ठान न आईसीसी नाइन हेथिर लगी केनसी महिला कर्मचारी की छात्री माने कर्तृपक्षंकर ठाने अभियोग नहीं करि पारबार। जेन अनुष्ठान मानके आईसीसी अच्छे सेटा ठीक ठाक कार्यक्रम नहीं हबार। हेथिर लगी हफ्ते भितरे सब उच्च शिक्षानुष्ठान मानके आईसीसी गठन करवार लगी यूजीसी तरफु कड़ा निर्देश दिया जायछे। आयबा 30 तारीख तक ई बाबद न रिपोर्ट दाखल करवार लगी राज्यर 16टा विश्वविद्यालय और 822टा महाविद्यालय मानकु निर्देश दिया जायछे। इनो जनै दिया जाय पारे जे उत्कल विश्वविद्यालय और राज्यर केतेटा महाविद्यालय मानके छात्री आउ महिला कर्मचारी को निर्यातना देवार घटना सामना के आयला उतरु यूजीसी तरफु ई पदक्षेप निया जायछे। उत्कल संस्कृत शिक्षक महासंघ तरफु बरगढ़ बिजू पट्टनायक टाउन हॉल ठाने जिला स्तरीय संस्कृत दिवस पालन हो जायछे। महासंघर सभापति सुरेश चौहान अध्यक्षता और जुग्म संपादक गोपबंधु पुरोहित संयोजना थी होइतबार ई कार्यक्रम थी बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित, बरगढ़ विधायक अश्विनी षडंगी, बरगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी राधाकांत छत्री, अध्यापक डॉक्टर सुशांत कुमार राय, शाश्वती दास जोग देकरी संस्कृत भाषार सुरक्षा संरक्षण और प्रचार प्रसार करवार दिगे आलोचना करथिले।
এই অবসরে 5 জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকଙ୍କୁ সম্মানিত করা যাইতিলা। সংস্কৃত ভাষার ছাত্রছাত্রী মানে নাচ গীত আর নাটক পরিবেশন করিଥିଲେ। সম্বলপুর জিলা জুজুমুরা ব্লক ଅନ୍ଧାରୀ ଗାଁନ ଚଡ଼କ ମାରିକରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଲାକାଲ ଖେତେ ଲଟା ବାଛୁଥିଲା ବେଲେ ତାହାକୁ ଚଡ଼କ ମାରିଥିଲା। ଘଟଣାଥି ଘାयल ହୋଇଥିବାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା NH 26 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପାଶେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆର୍ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଧକ୍କା ହୋଇକରି ଜଣେ ସ୍କୁଟି ଚାଲକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଭଅଁରମାଲ ଗାଁର ବଲିରାମ ସାହୁ ବୋଲି ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋପାଲପାଲି ଗାଁର ଜଣେ ଜୁଆନ ପିଲାର ପାନି ବୁଡ଼ିକରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିବ ଶଙ୍କର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀବାଣୀ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକତା ପୁରସ୍କାର 2024 ମିଳିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହୋଇଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଥି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଉଥିବାର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ବିରୋଧ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ର୍ୟାଲି ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ବରପାଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରପାଲିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ତାଲପାଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ବିରୋଧନ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ପଦମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ବଦଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସରପଞ୍ଚ ସିଟ୍ନ ବସବାର ସହିତ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କପ୍ ସିରପ କାରବାର କରୁଥିବାର ଘଟଣାଥି ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିছে। ସେମାନଙ୍କର ଠାନୁ 4475 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ, ବୋଲେରୋ ଆର୍ଟିକା, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆର୍ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବରଗଡ଼ର ଡାଙ୍ଗ, ଅତାବିରା ଥାନାର ସିଂପାଲି, ଝାରବନ୍ଦ ଥାନାର ଡଭା, ସୋହେଲା ଥାନାର ଗ୍ରିଞ୍ଜେଲ, ଅମାଭୁନା ଥାନାର ଭୁକ୍ତା ଆର୍ ଜଗଦଲପୁର ପଦମପୁର ଥାନା ଇଲାକାର ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାୟ ମିନା ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଥି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଆଏଜ ପବିତ୍ର ମୂଲାଷ୍ଟମୀଥି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମା'ମାନେ ପୁଅ ଜିଉତିଆ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ପୁଅମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କରି ମା'ମାନେ ଇ ଉପାସ କରୁଛନ୍। ମା'ମାନେ ନିର୍ଜଲା ଉପାସ ରହିକରି ଦୁତି ବାହନ ଆର୍ ଷଠି ମା'ଙ୍କର ପୂଜା କରସନ୍। ଗାଁ କଲୋନି ଆର୍ ପଡ଼ାମାନଙ୍କର ଛକ ଜାଗାମାନକେ ଇ ପୂଜାର ଲାଗି ବେଦୀମାନ ତିଆର କରାଯାଇଛେ। ଆଇବା କାଲି ସକାଳେ ଗାଧଲା ଉତରୁ ଘରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 108 ଧୂପ ବନ୍ଦେଇକରି ଜୁତିଆ ପିନ୍ଧାବେ। କପଡ଼ା ଲତା ଆଉ ପୂଜା ସାମାନ ଘିନବାର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଲିନୁ ନେଇକରି ସହର ସବୁ ଜାଗାନ ଗହଲ ଚହଲ ହେଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠନ ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ଲାଗି ଆଜ ମୂଲାଷ୍ଟମୀ ତିଥିନ 16 ଦିନିଆ ପୂଜା ମୂଲ ହେଉଛେ। ଆଇବା ମାସର 2 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଧବଲମୁଖୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ବେସ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। 3 ତାରିଖ ଗୁରୁବାରନୁ 9 ଦିନିଆ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଆଉ ନବରାତ୍ରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଆଇବା ମାସର 12 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠନ ଦଶହରା ଆର୍ ରଞ୍ଜିତା ଉତ୍ସବ ଆର୍ 16 ତାରିଖ ଦଶହରା ପୁନି ଦେବୀଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ, ନୂଆ ଧ୍ୱଜା ଆରୋହଣ ଆଉ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଭାରତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ IIMର 10 নম্বର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଗଲାକାଲ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ପହିଲା IIM ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରନ ପହିଲା କରି AI କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇକରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୂଲ ହେବା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଦେଓ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆମର ଭାଷାତି ରେଡ଼ିଓ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମାଚାର। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମାଚାର ବାବଦେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାର ସହିତ ଏହି କାମକେ ଆଗକେ ଜାରି ରଖବାର ଲାଗି ତହକ ଆର୍ ସହଯୋଗ ଦେବାରକେ ଅନୁରୋଧ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକେ ଫଲୋ କରୁନ୍। ଜୁହାର।